फैनायनि उनाव बे एकर्डआ मोजां जाबाय। बे एकर्डआव 1500 कोटी थाखा दङ। बे एकर्डआव सिमा बारायनायनि खोथा दङ। गैयामोन। फिसा फिसौजों थानो सान्थि मोनामोन। न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन। बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिथां दिपेन बर' सारनि गोख्रों रावजों थांखिनानै बुंनाय जों खौरां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननाय जादों। बिथाङाहाय मा बुंनो थांगासिनो दं आरो मा फोरमायनो थांगासिनो दं जोंनि गासै बिटिआर हालामनि थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों टटेलि नायनानै लानो हागोन। बिथाङा मा बुंनो थांगासिनो दं आरो जोङो बिनि सायाव फिन सावरायफिनगोन। बेराफारसेथिं बिथां प्रमद बर' साराबो जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै खायसे खोथा मख'नाय जों प्रेस मिट बा खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों। बेखौबो नोंथांमोना फुल भिडिअ होनो हागोन, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। आरो बेराफारसेथिं बिथां रन्जन दैमारि साननि मोनसे खौरां जों मोननाय जादों ससियेल मिडिया बा खौरांनि गेजेरजोंहाय। नोंथांमोनाबो निश्चय नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो मिथिनानै लानो हागोन। आरो लोगोसे दा बावैनो जे फेसबुकआवहाय बा ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल गोबां दावराव दावसि जाबाय दं बिथां जे खनजिथा बसुमतारीनि जे भाइरेल भिडिअ ओंखारबायनो माबा माबि माने खनजिथा बसुमतारीनि मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो आरोना। थिग बेखौनो आं नोंथांमोननो कनफार्म खालामगोन जे भिडिअ भाइरेल बेयो नंमारगौना नंमारा आरो बेनि सायावहाय गुबै जाहोन आरो सैथोआ मा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन। आरो बिथांजोआ फारि फारि फोरमायलांदों आरो मानि थाखाय मा जालांखो बेफोरबायसा जाथाया मानो सोमजिखो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। फैनायनि उनाव बे एकर्डआ मोजां जाबाय। बे एकर्डआव 1500 कोटी थाखा दङ। बे एकर्डआव सिमा बारायनायनि खोथा दङ। बे एकर्डआव हाथिदा समस्ति बारायनायनि खोथा दङ। बे एकर्डआव भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैनायनि खोथा दङ। बे एकर्डआव बर' कसारी काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादानि खोथा दङ। दानायनि खोथा दङ। एसटि हिलनि खोथा दङ। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खोथा दङ। थारमाने बे एकर्डआ मोजां। 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो? 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो? जोङो दुखु मोनो। बेफोरखौ राजनिति खालामनायनि टाइम गैया दायो। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं रावखौबो रायनो नागिराखै, रावखौबो आसि थुनो नागिराखै। जोङो खौसेथिनि बाथ्राबो जेब्ला बुंदों, खौसेयै जुजियोब्ला दिनै जेरैबायदि एकर्ड डे बिटिसिआव फालिदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायोब्ला बे एकर्डआ प्रमद बर'नि, गबिन्द बसुमतारीनि बा रन्जन दैमारिनि, धीरेन बर'नि सावरायग्रानि, एबसु एनडिएबि इउपिपिअनि बै समनि मिहिनीश्वर बसुमतारी एकर्डनि सागानगिरि बा दानि आथिखाल सोरबा दिपेन बर' खनिन बसुमतारीनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा। एकर्ड मोनसेया जातीय दलिल, एकर्ड मोनसेया जातीय मोनसे माइल खुन्थिया। बे एकर्डआव थानाय दफाखौ मावोब्ला हारि समाज इयुन जोलैया लाब जागोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, फरायनो मोनगोन, जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जों अधिकार मोनगोन। आल्टिमेटलि बड'फानि आलादा रायजोनि थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बे एकर्डआ 100% मावफुंजानांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो आङो बयखौबो गोसोआव हमथानानै खौसेयै जुजिलांनो थाखाय खावलायबाय आरो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आन्दोलन सावरायनाय एडभकेसि बिनि गेजेरजों जोंनि एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन। गोजोन लाबोनायनि खामानिखौ जों मावबाय, जोंनि दायित्वखौ जोङो फोजोबबाय। किन्तु एकर्ड मावफुंनायनि दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकारनि। एकर्डखौ टाइम बाउन्ड मावफुङाबा आन्दोलन जागोन, सोमावसारगोन, जों बेखौबो बुंदों। आरो दिनै दसे उनाव 1 घन्टानि उनाव थांनानै जोङो सारा आसाम नाङै डिस्ट्रिक्टआव आनसलिकआव दिनै बे एकर्ड डेखौ फालिदों। आरो लोगोसेनो पस्टेलनि गेजेरजों 10,000 पोस्ट कार्ड भारतनि प्रधानमन्त्रीनो, 5,000 इमेल भारतनि प्रधानमन्त्रीनो जोङो एकर्ड मावफुंनांगौनि थाखाय फाथायहरगोन। आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सोमावसारलांगोन, हाबा मावलांगोन। जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया। जाय दैदेनगिरि फैया मानो, एबसुआव जेरै जोङो टीम वर्क खामानि मावा मानो, जोंनि आदर्श आरो नितिया जाहैबाय एकर्डनि दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनाय, भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि मावफुंनाय। किन्तु राजनैतिक भाबै आसाम बिधान सभायाव, भारतनि पार्लियामेन्टआव आरो बिटिसिआव बे एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय समान समानै हाबा मावनांगोन, बोलो होनांगोन। आरो गासै रुलिंआव थानाय, अपोजिशनाव थानाय, जायफोर सरकार सालायदों, जायफोर सरकाराव गैया, जायफोर एमपि दङ, मन्त्रि दङ, एमएलए दङ, एमसिएलए, इएम, चिफ, डेपुटि चिफ, बयखौबो आं दिनैनि बे मन्चनिफ्राय खावलायबाय
एकर्डनि दफा मावफुंनो बयबो गोसो होनांगौ आरो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय बयनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय खरगंलायै गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बयनावबो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दायो दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय नाथाय बियो भिउसनि थाखाय नङा जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा गारनानै फैयो सासे हौवानि बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो होननानै नाथाय दिनै अननायनि जायगायाव बियो मा होदों आंनो दुखुसो होदों आंनि फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि पिकचार आंखौ हगारगासिनो नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव लासिं खालामजोब्बाय आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिकचार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन फिसा फिसौजों थानो सान्थि मोनामोन न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन बुबाबो आंखौ दावराव दावसि जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना लंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आं ओरैबादि जुजिबाय नाथाय आङो बिनि खालामनानै जानाया अभार जाबाय आं जुजिनो हानाय नंला आं जेनबाय তৃতীয় বড়ো চুক্তিৰ এইটো দিৱস হয় 7 জানুৱাৰী আজিৰ দিনতে 2020 চনত তৃতীয় বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ আগত 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1993 BSc আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2003 BTC গঠন হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে মই আমাৰ শ্বহীদসকলক যিসকল শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত যিসকল ৰাইজৰ পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে যিসকল ৰ'দে বৰষুণে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে এই চুক্তিবিলাক হ'বলৈ পালে ইয়াৰ কাৰণে মই শ্বহীদসকলক প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ শ্বহীদ পৰিয়ালসকললৈ মই মোৰ মৰম আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আজি চুক্তি বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ সংগঠনে উদযাপন কৰিছে আমিও ইয়াত কৰিছোঁ তামুলপুৰত মই এটা বাৰ্তা চৰকাৰলৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা স্বাধীনতাৰ বহুত দশক ধৰি আমাৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম স্বাধীন দেশত নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ নিজৰ পৰিচয় অস্তিত্ব নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হৈও বহুতখিনি মানুহে প্ৰাণ দিব লগা হ'ল আৰু এইটো এটা ভাবিব নোৱাৰা কথা যে দেশ স্বাধীন আমি সকলো মিলি কৰিলোঁ সংগ্ৰাম কৰি আৰু স্বাধীন দেশত সকলোৱে নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ লৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰে কিন্তু কিছুমান বৈষম্যবাদী যিটো ৰাজনৈতিক চিন্তা ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজ্যত সংগ্ৰাম হৈছে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম হৈছিলে অস্ত্ৰৰ সংগ্ৰাম হৈছিলে আৰু এইবোৰ পিছত চৰকাৰে বহুত মানুহৰ জীৱনৰ বিনিময়ত তেজৰ বিনিময়ত আকৌ আলোচনা কৰি চুক্তি কৰিব লগা হয় গতিকে এই চুক্তিবিলাক যেটো কৰিছে এই চুক্তিটো অকল হোৱাইট পেপাৰ নহয় ইয়াত শ্বহীদসকলৰ তেজ লাগি থাকে সেই অঞ্চলৰ সংগ্ৰাম কৰা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ কথা তাতে নিহিত হৈ থাকে আৰু সেই চুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেটো উন্নয়নৰ কথা শান্তিৰ কথা সহবাসস্থানটো সুগম কৰাৰ কথা বিভিন্ন কথাবিলাক তাতে লিপিবদ্ধ হৈ থাকে আৰু তাত নিহিত হৈ থাকে গতিকে ভাৰত চৰকাৰে বিটিআৰ চুক্তি বা ইয়াৰ আগত যিবিলাক চুক্তি হৈ গৈছে এই চুক্তিবিলাক 100% ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আৰু দেশৰ নাগৰিকসকলক নিজৰ অস্তিত্ব লৈ জীয়াই থকাৰ কাৰণে এইখিনি সুবিধা কৰি দিব লাগে গতিকে বিটিআৰ চুক্তি বহুতখিনি ৰূপায়ণ হ'ল ইয়াৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী বা ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু যিখিনি চুক্তি এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ হোৱা নাই আৰু এই যিখিনি দফা বাকি আছে সেইখিনি কোনো কাৰো বিৰোধী নহয় কোনো কাৰো কন্ট্ৰভাৰ্সি হ'ব লগা নাই কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটো বিৰোধী নহয় গতিকে সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে যাহাতে নৱ প্ৰজন্মই বা আহি থকা প্ৰজন্মই পুনৰ ৰাজপথলৈ আহিব লগা নহয় তেখেতসকলে যাহাতে গুণগত শিক্ষা ল'ব পাৰে সায়েন্স আৰু টেকনলজিটো তেখেতসকলে আজি শিকিব পাৰে আৰু নিজকে সুস্থ নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু দেশখন আগুৱাই যোৱাত তেখেতসকলে সহায় কৰিব পাৰে
যাহাতে তেখেতসকলৰ মূল্যৱান সময়বিলাক ৰাজপথত আহি ৰ'দে বৰষুণে ট্ৰেইন লাইনত আহি আন্দোলন কৰিব লগা নহয়। এই কথাবিলাক নজৰ দি পেলাই দায়িত্বত থকা কৰ্তৃপক্ষ বা ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ যিমানখিনি কনচাৰ্ণ অথৰিটিছ আছে সেইসকলে এই চুক্তিবিলাক 100% ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। মই সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। মিনিমাম এইটো দফা বুলি ক'ব লাগিব, কিছুমান দফা বাকী আছে আৰু সেইটো প্ৰচেছত আছে। গতিকে প্ৰচেছত যদি দীঘলীয়া কৰি দিয়ে সেইটো পোৱা নোপোৱা একে হয়। সেইকাৰণে এটা সময়ত এইটো সমাপ্ত কৰিব লাগে, যে অকল বড়ো চুক্তি নহয়, বিভিন্ন সময়ত চুক্তি কৰা হয়। এই চুক্তিবিলাক যথা সময়ত বা দিয়াৰ এটা টাইম থাকে, এই সময়ত সমাধান নকৰে বা চুক্তিটো ৰূপায়ণ নকৰে, যাৰ কাৰণে সমস্যাবিলাক সমস্যা হৈ জীয়াই থাকে। গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে, সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এটা পলিটিকেল কুৱেশ্যন, যেহেতু আৰু প্ৰায় আমাৰ পিছতে অসমত 26 পৰিকল্পনা কি? UPPL দল হিচাপে আমাৰ BTCৰ 15টা সমষ্টিত আমি পুৰা দমত কাম কৰি আছে। আমাৰ দলৰ দায়িত্ব থকা আমাৰ বিভিন্ন দায়িত্ব থকা বিষয়ববীয়াসকল, কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকল ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে আৰু ৰাইজেও বিচাৰিছে যে UPPL দলে 15টা সমষ্টিত খেলিব লাগে, শক্তিশালী ৰূপত মানে ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰিব লাগে। কাৰণ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো UPPLৰ মডেল। এই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো UPPLৰ মডেল আৰু সকলোকে ন্যায় প্ৰদান কৰা, ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বিভিন্ন শিক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কাম কৰাটো মডেলটো প্ৰথমতে UPPLে আৰম্ভ কৰিছে। তো সেইকাৰণে আজি বিচাৰে যে UPPLে কাম কৰিব লাগে। কিন্তু 26ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ নিৰ্বাচন, গতিকে অসমত যোৱা সময়ত বিভিন্ন দলৰ চৰকাৰ আহিছে, NDA চৰকাৰ চলি আছে, য'ত আমিও অংশীদাৰ আছোঁ। এই সময়ত বিভিন্ন কাম কাজবিলাক হৈ আছে, কিন্তু এতিয়াও অসমৰ 140টা জনগোষ্ঠীয়ে সুখী নহয়। যিসকল সুখী নহয়, এইসকলে কিয় সুখী নহয়, যিসকলে কিবা এটা পোৱা নাই বুলি ভাবিছে কিয় পোৱা নাই, এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। মিত্ৰতাৰ কাৰণে আমি আমাৰ অহা 30 আৰু 31 তাৰিখত আমাৰ অধিৱেশন আছে। সেই অধিৱেশনত আমাৰ অলৰেডি কমিটি আছে, কমিটিয়ে বিভিন্নৰ লগত কথা বাৰ্তা চলি আছে। আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম। ভিডিঅ'नि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै मिथिबाय जे बिथां दिफिन बर' साराहा जे BTR एकर्डखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुंनाय जों ससियेल मिडिया बा खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों। नोंथांमोननोबो आं जिहेतु भिडिअ'खौ होनाबाय, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै निस्सय बुजिबाय जानांगौ बिथाङा मा खोथा फोरमायलांखो आरो मा बुंनो थांगासिनो दङ। जे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जे BTR हालामनि थाखाय जे BTR एकर्डखौ लानानै जि इनक्लुडेड दंमोन, जि खामानि दफाफोर मावफुंनो लागा दंमोन, बिथाङा बेखौ लानानै गोख्रों रावजों बुंनायजों खौरांनि गेजेरजों मोनदों। नोंथांमोनाबो निश्चय नुखाबाय। आरो बेराफारसेथिं बिथां प्रमद बर' साराबो जे BTR गोरोबथाखौ लानानै गोबां खोथा बुंलांबाय आरो गोबां खोथा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायलांबाय। नोंथांमोना बेखौबो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों। बेनिफ्राय मोनसे खौरां बा मोनसे आपडेट नोंथांमोननिसिम, बिथां रन्जन दैमारि सारनि गाबोन हियारिं दङ जाहैदों। बिथांनि जे उदां अख्राङाव फैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना प्रे खालामबानो जाबाय आरो आंबो प्रे खालामो बिथांहाय उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो। जिहेतु गाबोन हियारिं दं, बिथांनि जे हियारिं बियो मोजाङै मोजां जानानै थाङो होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो प्रे खालामबानो जाबाय बिथांनि थाखाय। आरो जे मैया बिथां हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौ लानानै आरो खायसे खोथा मुंख'खादोंमोन जे बिथांखौहाय बख'गोन बा जेलनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै। आरो गाबोन जिहेतु हियारिं दं। आरो बेराफारसेथिं बिथाङा जे खनजिता बसुमतारी, नोंथांमोना गासैबो मिथियो जे ससियेल मिडियानि सासे जाखांफुनाय आइजो, गासैबो सिनायो। बिथाङा जोंनि दा बावैसो जे ससियेल मिडियाआव ट्रेन्डिं जाबाय दं, बिथाङा जोंनि जे भाइरेल जे भिडिअ क्लिप्स, फट'स, इमेज गोबां ना, नोंथांमोना निस्सय भिडिअ बा खौरां माने ससियेल मिडियाआव गोबां नुदों जानांगौ। दा बिथां जेहाय फैनानै बा गावनि फेसबुक पेजाव फैनानै फारि फारि फोरमायदों जे माबोरैहाय बेफोरबायसा जानो मोनखो, मानि थाखाय, आरो सैथोआ मा आरो नंखाया मा, बेफोरबायसा माबोरै जालायखो। जे बिथांजों फोरमायनाय बायसाब्ला गावनि हासबेन्डखौनो बिथाङा डाइरेक्टलि थांखिनानै बुंनाय जोङो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोननाय जादों। नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नुदों जानांगौ। आं जिहेतु भिडिअखौ होनानै होदों, बिथांजोआ मा खोथा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो, आं बिनि सायाव गोबां कमेन्ट होनो होननानै साना। नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नुबायबा बुजिबाय। नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला कमेन्टआव बुंहरनो हागोन। नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन। भिडिअखौ शेयार खालामना हो, लाइक खालामना हो, जाहाथे नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो मिथिनानै लानो हायो। नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन।